Durante as minhas pesquisas sobre os evangelhos, descobri que um prólogo muito antigo, datado do século II, relatava que São Lucas havia morrido em Tebas, na Beócia, região em que morei quando cheguei aqui na Grécia. Surpreso, passei a investigar mais e descobri que naquela cidade havia uma relíquia, um resto mortal atribuído ao corpo de São Lucas. No começo, apesar da surpresa pela coincidência geográfica com o que li naquele antigo prólogo, eu estava meio cético, pois supus se tratar de invenções medievais. Mas vi que parecia ter de fato um fundo histórico e resolvemos visitar o templo da igreja de São Lucas em Tebas. E o padre Spiridon Vassilakos nos recebeu calorosamente e nos deu uma bela introdução sobre o assunto. Foi então que descobri que haviam sido realizados testes científicos de DNA sobre estes restos mortais e os resultados foram surpreendentes. Isso foi bem antes de eu criar este canal. Guardei no meu coração e imaginei que um dia eu faria uma entrevista com esse padre. E esse dia chegou. Antes de procedermos à entrevista, como todos sabem, temos sido bombardeados por um exagerado criticismo contra a fé cristã. Há várias linhas de ataque, dentro da academia e fora dela, por parte de historiadores reducionistas e de teólogos revoltados. E uma crítica em particular me chamou a atenção. É dito que o autor do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos não seria Lucas, companheiro do apóstolo Paulo, mas seria alguém de uma geração posterior, do segundo século, e que, portanto, não conheceu Paulo, tampouco as testemunhas oculares, para poder fazer a sua investigação a fim de compor uma biografia a respeito da vida de Jesus. Então, eu me sinto no dever de trazer aqui essa esclarecedora entrevista e expor aqui provas cientificamente examinadas desde o ano 2000, as quais parecem ser desconhecidas por eles até a data de hoje. Πατήρ Σπυρίδων, χαίρομαι πάρα πολύ. Σας υπερευχαριστώ που δεχτήκατε να μας δώσετε αυτή τη συνέντευξη στο βραζιλιάνικο μας κανάλι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και σήμερα θα ήθελα να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις για τη ζωή του Ευαγγελιστή Λουκά. Νομίζω πως είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ιστορικότητα του χριστιανισμού. Πρώτα απ' όλα, ποιος ήταν ο Ευαγγελιστής Λουκάς? Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν ο ίδιος που έχουμε αναφορές στην Καινή Διαθήκη που γράφει ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος 3 φορές για τον Λουκά. Είναι αυτός ο ίδιος ή είναι άλλος? Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε εδώ σήμερα. Εδώ συναντιόμαστε στον τάφο του Ευαγγελιστού Λουκά να μιλήσουμε για αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα. Ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, αναφέρεται σε αυτόν τον αγαπητό ιατρό, ο οποίος είναι συνοδοιπόρος του, είναι συνεχμάλωτός του και είναι εκείνος ο οποίος γράφει τα 2 μεγάλα έργα, το τρίτο στη σειρά του κανόνα της Καινής Διαθήκης Ευαγγέλιο και της πράξης των Αποστόλων. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Και αυτό φαίνεται από πολλά, γιατί μέσα στους αιώνες πολλοί πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν με τον Ευαγγελιστή Λουκά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν γραφτεί τόσα βιβλία, έχουν γίνει τόσες έρευνες, που θα μπορούσαν κάλλιστα να γεμίσουν μία ολόκληρη βιβλιοθήκη. Είναι ένα πρόσωπο, θα λέγαμε αποστολικό πρόσωπο, ανήκει στους 4 Ευαγγελιστές, είναι μία συναρπαστική προσωπικότητα.
εγκομιαστικούς λόγους και πολλά άλλα για τον Ευαγγελιστή Λουκά, αλλά και πολλοί ερευνητές, ιστορικοί, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έγιναν και παγκόσμια συνέδρια, με το τελευταίο το 2000, όπου συγκεντρώθηκαν πολλοί, και όχι μόνο ιστορικοί, αλλά και ιατροί και πολλές άλλες αρχαιολόγοι, πολλές άλλες ειδικότητες, και έτσι έχουν να μας δώσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Είναι γιατρός, γεννήθηκε στη Συρία, είναι ελληνικής καταγωγής, είναι ο συγγραφέας του Ευαγγελίου και των Πράξεων, είναι ο μαθητής και ο συνοδοιπόρος και ο συνευμάλλοντος του Αποστόλου Παύλου, και αυτό φαίνεται από πάρα πολλά στοιχεία μέσα από τα ίδια τα συγγράμματα και από τις εμπειρίες που ο ίδιος καταθέτει. Φαίνεται ότι είναι αυτόπτης μάρτυρας πολλών γεγονότων. Η απάντησή σου, Πάτερ, είναι αναγκαία κατά τη γνώμη μου, γιατί στη Βραζιλία έχουμε αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα σχετικά με τις κριτικές, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί κριτικοί του χριστιανισμού και κριτικοί που είναι και θεολόγοι. Είναι και θεολόγοι και λένε ότι όχι, αυτές οι τρεις αναφορές που έχουμε από τον Απόστολο Παύλο δεν έχει σχέση με τον ίδιο τον Λουκά που αποδίδεται το Ευαγγέλιο και το έργο πράξης των Αποστόλων κτλ. Ήταν κάποιος μεταγενέστερος και δεν έχει καμία σχέση, γεννήθηκε μετά από τη δεκαετία του 70 κτλ. Και είναι κάτι που πρέπει να δείξουμε κάποιες απαντήσεις και πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει μια βάση, υπάρχει μια ιστορικότητα στην οποία μπορούμε να πούμε ότι η εκκλησιαστική παράδοση είναι αξιόπιστη. Η εκκλησιαστική παράδοση έχει τη δική της σημασία και σας έφερα σήμερα ένα άρθρο, ένα επιστημονικό άρθρο που επιβεβαιώσει εκείνη η παράδοση στο αντιμαρκιονιστικό πρόλογο στα Ευαγγέλια, ναι? Και εκεί, σε αυτό το πολύ αρχαίο πρόλογο, λέει ότι ο Λουκάς απεβίωσε εδώ στη Θήβα στα 84 και προερχόταν από την Συρία, από την Αντιόχεια. Και αυτό το άρθρο δεν είναι ένα άρθρο, ένα θρηστικό, και επιστήμονες από Harvard και τα λοιπά, από τα βιολογικά, από τα χημικά, και βεβαιώνουν το ίδιο, όπως λέει η παράδοση, αλλά νομίζω πως οι περισσότεροι δεν ξέρουν, για παράδειγμα, ότι έχουμε κάτι το Ευαγγελιστή Λουκά εδώ, δεν ξέρουν για τα λείψανα και τα λοιπά, δεν ούτε έχουν ακούσει, ξέρετε, Πάτερ, και γι' αυτό νομίζω πως είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να δείξει στους Βραζιλιάνους ότι υπάρχει κάτι, υπάρχει μια βάση, και θα ήθελα να εξηγήσεις για τα λείψανα του Ευαγγελιστή Λουκά. Θα ήθελα να πω πρώτα το εξής, ότι χαίρομαι που κάποιοι άνθρωποι, έστω και αν αμφισβητούν, ψάχνουν και αναζητούν. Η Εκκλησία, η εκκλησιαστική παράδοση, η θεολογία
δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Το αντίθετο, ψάχνοντας άνθρωποι, βρίσκουν στοιχεία που τελικά επιβεβαιώνουν κάποια πράγματα της παραδόσεως και της ιστορικότητας και του προσώπου του Κυρίου και των Αποστόλων και της πορείας της Εκκλησίας μέσα στους αιώνες και μέσα στον κόσμο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιες παροπίδες. Δηλαδή, ναι, θέλουν να αναιρέσουν και να γκρεμίσουν τα πάντα. Αυτοί δεν θα φτάσουν ποτέ στο ύψος της επιστήμης, γιατί η επιστήμη έχει ένα ύψος. Και είναι ελεύθεροι από όλες αυτές τις καταστάσεις. Λοιπόν, όσον αφορά τον Ευαγγελιστή Λουκά, θα πούμε το εξής. Να σταθούμε στο συγκεκριμένο τόπο, να δούμε λίγο τον τάφο και κυρίως το λείψανο του Ευαγγελιστού Λουκά. Για κάποιον πραγματικό ερευνητή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα άρθρο. Αυτό το άρθρο, το συγκεκριμένο, ανήκει σε 3 τόμους του συγκεκριμένου παγκοσμίου συνεδρίου που έγινε το 2000 στην Ιταλία, στην Πάδοβα της Ιταλίας. Είναι ένα άρθρο μέσα από εκατοντάδες άρθρα επιστημόνων για τον Ευαγγελιστή Λουκά, την προσωπικότητά του, τα συγγράμματά του, την κίνησή του, την πορεία του. Οπότε, για κάποιον που θέλει να μελετήσει επιστημονικά τον Ευαγγελιστή Λουκά, μπορεί, τα περισσότερα άρθρα είναι στα Ιταλικά, άλλα είναι στα Αγγλικά, μπορεί όμως μέσα σε αυτούς τους 3 τόμους να βρει τα πάντα, τα οποία τελικά επιβεβαιώνουν την παράδοση. Λοιπόν, όσον αφορά τον τάφο, ο τάφος είναι εδώ του Ευαγγελιστού Λουκά από τα τέλη του 1ου αιώνα, αρχές του 2ου αιώνα. Λοιπόν, είναι σημαντική πληροφορία. Οι κάτοικοι της περιοχής και μία άλλη σημαντική πληροφορία. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει τα έργα του και είναι επηρεασμένος όχι μόνο από την ομηρική γλώσσα που χρησιμοποιεί λέξεις, αλλά και από τη γλώσσα του Πινδάρου, του μεγάλου ποιητού, ο οποίος είναι ποιωτός. Που σημαίνει ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς έζησε στην περιοχή και σπούδασε τους συγγραφείς, τους ποιητές της περιοχής, οι οποίοι ήταν σπουδαίοι και σημαντικοί για την εποχή εκείνη. Λοιπόν, και επηρεάστηκε από αυτούς. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι αιώνες τώρα τιμάται από τους ανθρώπους από τη μία γενιά στην άλλη ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και για να δούμε την ιστορικότητα του συγκεκριμένου μνημείου, το οποίο είναι ρωμαϊκή λάρνακα, για να δούμε την ιστορικότητα, πριν από 15 χρόνια, σκάβοντας, φτιάχνοντας τον τόπο εδώ, βρέθηκε κατακόμβη ακριβώς κάτω από το σημείο του τάφου. Ενδιαφέρον αυτό. Έρχονται αρχαιολόγοι. Μήπως έχει σχέση με αυτό που... Ναι, μπορεί κάποιος να κατέβει, Κάποτε θα μπορούσαμε να τραβήξουμε ένα βίντεο. Ναι, έχει πρόσβαση. Εκεί λοιπόν, όταν αυτό το βρήκαμε, τυχαία το βρήκαμε, ή μάλλον δεν υπάρχει κάτι τυχαίο μέσα στην Εκκλησία, τα πάντα είναι σπουδαία. Κάποιος μας οδήγησε σε αυτό. Όταν αυτό βρέθηκε, εδώ στην περιοχή ήταν μία ομάδα αρχαιολόγων, με μία σπουδαία αρχαιολόγο από την Αμερική. Και έμειναν όλο το καλοκαίρι εδώ, κάνοντας ανασκαφές στον λόφο της Μηνιού Απόλλωνος, στον ναό της Μηνιού Απόλλωνος, ο οποίος βρίσκεται στον απέναντι λόφο από τον ναό του Ευαγγελιστού Λουκά. Κάλεσαν αυτή την ομάδα, μπήκαν μέσα, μελέτησαν τον χώρο και είπαν: υπάρχουν στοιχεία τάφου του 1ου αιώνα. Σημαίνει ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς ετάφη στην κατακόμβη, όπως και οι περισσότεροι την εποχή εκείνη, χριστιανοί, απόστολοι, μάρτυρες, ετάφη στην κατακόμβη. Οπότε ακριβώς πάνω από το σημείο της ταφής, στις αρχές του 2ου αιώνα, έχουμε το μνημείο, για να μην χαθεί ο τόπος και για να τιμηθεί ο Άγιος, ο οποίος τιμάται στην βιωτεία εδώ και πολλούς αιώνες. Για να δούμε το πόσο τιμάται ο Άγιος στην περιοχή. Ξέρετε, είναι προστάτης των Ορθομενών
μια μεγάλη ιστορική κομμόπολη η οποία είναι δίπλα στη Λιβαδιά, αλλά είναι και πολιούχος και προστάτης της Λαμίας. Δηλαδή, ο Άγιος, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εδώ και αιώνες, με την παρουσία του, έχει επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή. Να πάμε λίγο στο λείψανο του Αγίου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το λείψανο του Αγίου μας είπε τα τελευταία χρόνια τα πάντα. Ότι μας είπε την ηλικία του 84 ετών, όπως αναφέρεται στα συναξάρια. Και θα ήθελα να σας πω και το εξής, ότι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι 200 χρόνια, 2 αιώνες, 3 αιώνες μετά τον Ευαγγελιστή Λουκά, και όχι 15 και 20 αιώνες μετά, διασώζουν στοιχεία του πώς εκοιμήθη, πού εκοιμήθη. Θα ήθελα να σας πω ένα ιστορικό γεγονός. Επειδή αγαπούσε πολύ τον Ευαγγελιστή Λουκά, αλλά και τους αρχαίους συγγραφείς της Βιωτίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όταν ήταν φοιτητής στην Αθήνα, τα καλοκαίρια του τα παίρναγε στη Θήβα, για να είναι κοντά σε αυτά τα μνημεία και σε αυτές τις προσωπικότητες, οι οποίες γι' αυτόν ήταν συναρπαστικές. Μας λέει λοιπόν το λείψανο του Ευαγγελιστού Λουκά, μας λέει την ηλικία του 84 ετών, όπως ακριβώς αναφέρεται στους πατέρες. Ακριβώς. Το πότε εκοιμήθη, τα τέλη του πρώτου αιώνα, όπως ακριβώς αναφέρεται στους πατέρες, και μάλιστα μας λέει, βλέπετε οι έρευνες σήμερα, η έρευνα μπορεί να φτάσει σε πολλές λεπτομέρειες, από τι έπασχε, τι έτρωγε, τα πάντα. Ναι. Τα πάντα. Λοιπόν, ένα άλλο μεγάλο στοιχείο είναι όλα όσα βρέθηκαν μέσα στη Λάρνακα. Το λείψανο του Ευαγγελιστού Λουκά μεταφέρθηκε μέσα σε ένα κυβότιο, σε ένα κυβόριο, το οποίο ήταν από μολύβι και γι' αυτό δεν γνώρισε φθορά. Το ξύλο βλέπετε φτύρεται, το μολύβι δεν φτύρεται. Οπότε διασώθηκαν πολλά πράγματα μέσα στην Λάρνακα. Ας προσέξουμε τώρα για να δούμε και την πορεία του Ιερού Λειψάνου. Βρέθηκαν ίχνη ενός εντονιού, ενός υφάσματος. Το ύφασμα αυτό το μελέτησαν ειδικοί ενδυματολόγοι από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, είναι από μετάξι το οποίο έχει συλλεχθεί από τα βάγια Θηβών, δίπλα στη Θήβα. Που σημαίνει ότι είχαν σκεπάσει το λείψανο με το σεντόνι αυτό. Και ας μην ξεχνάμε ότι η Θήβα γνώρισε πολλές επιδρομές. Γιατί είχε πολύ μετάξι και γιατί οι κάτοικοι της περιοχής ήξεραν την επεξεργασία του μεταξιού. Λοιπόν, ένα στοιχείο είναι αυτό. Βρέθηκαν μέσα στη Λάρνακα νομίσματα που μαρτυρούν της περιοχής αλλά και της Κωνσταντινουπόλεως της εποχής του Ιουλιανού του Παραβάτου του Αυτοκράτορος. Γιατί το λείψανο του Ευαγγελιστού Λουκά έφυγε από εδώ επί Κωνσταντίου. Ο Κωνσταντίος ήταν ο γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Ιουλιανός ήταν ο επόμενος αυτοκράτορας. Που σημαίνει τι? Ότι μέσα στο λείψανο που είχε το σεντόνι εκείνο και ήταν σκεπασμένο, μέσα στο λείψανο πήγαιναν οι πιστοί της εποχής εκείνης, της περιοχής και της Κωνσταντινουπόλεως αργότερα και έριχναν νομίσματα όπως εμείς κάνουμε σήμερα ανάβοντας ένα κερί. Σαν αφιερώματα στο λείψανο του Αγίου. Λοιπόν, οπότε και από εκεί το 1204 που έχουμε την πρώτη άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Σταυροφόρους, το λείψανο φεύγει και βρίσκεται στην Ιταλία. Δηλαδή, μαρτυρείται και μαρτυρά το λείψανο του Αγίου, τα λείψανα του Αγίου και την ηλικία του, αλλά και όσα βρέθηκαν μέσα στο λείψανο, την πορεία του Ιερού Λειψάνου. Αυτά όλα έχουν γίνει από ειδικούς επιστήμονες, ιστορικούς, αρχαιολόγους, ενδυματολόγους και είναι μελέτες επιστημονικές, οι οποίες βέβαια επιβεβαιώνουν όλα αυτά τα οποία αναφέρει η παράδοση, οι πατέρες της Εκκλησίας και τα συναξάρια. Πολύ ενδιαφέρον. Θα επιβεβαιώσω την κάμερα και εδώ. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες σχετικά με τον Πίντερο που είναι από εδώ και τα λοιπά. Θυμήθηκα κάτι. Υπάρχει ένας θεολόγος, είναι πολύ κριτικός και τα λοιπά. Υπερασπίζεται ότι ο Λουκάς
στην πραγματικότητα δεν ήταν ο Λουκάς, αλλά αυτό ήταν ψευδόνυμο, ήταν στην πραγματικότητα ο συγγραφέας ήταν ο Πλούταρχος. Ο Πλούταρχος που γεννήθηκε τα τέλη του πρώτου αιώνα και έζησε μέχρι το δεύτερο αιώνα. Αυτό είναι προφανές πάθος. Ναι. Το ότι είναι ο Λουκάς δεν έχουμε την μαρτυρία αυτή από μία πηγή, αλλά από πολλές πηγές. Οπότε, αν έχουμε μία πηγή, εκεί δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα στην έρευνα. Όταν έχουμε όμως πολλές πηγές και από διάφορες παραδόσεις, από διαφόρους συγγραφείς, από διάφορες προσωπικότητες της εποχής και όχι μόνο, και λίγο μεταγενέστερους, είναι δυσκολότερο να αμφισβητήσεις κάτι. Τώρα, είναι βέβαιο ότι ναι, ο Πλούταρχος έζησε περίπου στην ίδια εποχή. Είναι από εδώ κοντά. Ναι, αλλά το θέμα είναι... Χερόνια. Ναι, Χερόνια. Αλλά το θέμα είναι ότι σίγουρα ο ένας συγγραφέας μπορεί να έχει επηρεαστεί από τον άλλον. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ο ίδιος όμως. Μπορεί να είναι το αντίθετο, επειδή ο Λουκάς είναι πριν. Ακριβώς. Γεννήθηκε στις αρχές του... Είναι ένα ακραίο επιχείρημα. Έτσι, έχω αυτή την αίσθηση. Λόγω του ότι έχουμε πάμπολες πηγές για τον Ευαγγελιστή Λουκά. Είναι πάρα πολλές πηγές. Έστω και αν κάποιες από αυτές θελήσουμε να τις αμφισβητήσουμε, είναι άλλες τόσες που δεν μπορούμε να τις αμφισβητήσουμε. Έτσι. Το ότι μπορεί να υπάρχει επηρεασμός είναι σίγουρο αυτό. Σίγουρο. Ναι. Αυτό είναι το σίγουρο. Αλλά είναι πιο πιθανό να είναι το αντίθετο. Το Λουκάς Ακριβώς. Λοιπόν, Πάτερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάλι λέω, γιατί αυτή τη συνέντευξη ήθελα να κάνουμε για έναν χρόνο, νομίζω. Την πρώτη φορά που ήρθε εδώ, σκέφτηκα πρέπει να κάνουμε μια συνέντευξη, πρέπει να δείξω αυτό και αποφάσισα να σας ρωτήσω αν θα μπορούσαμε και δεχτήκατε να το κάνουμε. Και γι' αυτό σε ευχαριστώ σπόντρα. Μπορούμε να δούμε τα λείψανα. Μπορούμε να δούμε το λείψανο, το τμήμα, ένα μικρό τεμάχιο των ιερών λειψάνων που υπάρχει εδώ, στην Θήβα. Τα υπόλοιπα είναι στην Πάδοβα της Ιταλίας. Η κάρα του Ευαγγελιστού Λουκά είναι στην Τσεχία. Μάλιστα έχει γίνει τακτοποίηση ότι όντως η κάρα ανήκει σε αυτό το σώμα. Έχει γίνει τακτοποίηση. Θεωρώ ότι επιστημονικά είναι από τις προσωπικότητες εκείνες για τις οποίες έχουν γίνει πάρα πολλά. Δηλαδή οι επιστημονικές έρευνες και μελέτες όχι μόνο συμφωνούν, αλλά μας καλύπτουν, ουσιαστικά μας καλύπτουν γιατί βρίσκουμε και πολλά νέα στοιχεία. Μπορούμε να δούμε το τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου που υπάρχει εδώ και τον τάφο του, μπορούμε να δούμε και την κατακόμβη. Τέλεια. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό δεν περίμενα. Ναι, μπορούμε να τη δούμε την κατακόμβη, μπορείτε να κατεβείτε. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν ιδιαίτερη χαρά και η τιμή, γιατί είναι και, θεωρώ, και μία επικοινωνία της Θήβας και του Ευαγγελιστού Λουκά με την Βραζιλία και με τους ανθρώπους της. Και ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλο βίντεο στο μέλλον. Ό,τι θέλετε. Αν μπορείτε. Ήταν φανταστικό. Ό,τι θέλετε. Άλλωστε, ξέρετε ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς τα έργα του, την πίστη του, την εμπειρία του, την μοιράζεται με όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών. Οπότε και το σπίτι του εδώ θα ήθελα να το μοιραστεί με όλους. Είναι πάντα φιλόξενος ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Άλλωστε, όπως κάθε Απόστολος,
και κάθε μαθητής του Χριστού. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι αυτό το οποίο έζησε θα πρέπει να το μοιραστεί. Τι ζήσαν οι Απόστολοι? Έζησαν την Ανάσταση του Χριστού. Τι έδωσαν? Την Ανάσταση του Χριστού. Αυτό που έζησαν το μοιράστηκαν. Οπότε ο Ευαγγελιστής Λουκάς εδώ πάντοτε θα σας περιμένει και να μοιραστεί και πάλι τις εμπειρίες του, τη δυνατότερη εμπειρία που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Και η εμπειρία αυτή δεν είναι άλλη παρά η συνάντηση με την αλήθεια. Με την αλήθεια που είναι ο Θεός. Αμήν, αμήν. Εμπειρία Ανάστασης. Εμπειρία Ανάστασης. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε εκεί για να δούμε. Είναι κάποιος κάτω? Τώρα θα πάμε πρώτα εκεί κάτω. Όχι, θέλεις να δείξω εγώ εδώ να πούμε? Ναι, πρώτα εδώ και μετά θα μπορούσαμε εδώ, εδώ είναι ο τάφος, η Λάρνακα, το Ευαγγελιστού Λουκάς. Εδώ είναι η Λάρνακα. Αρχές του Δευτέρου αιώνα. Ρωμαϊκή Λάρνακα και μάλιστα επειδή στο Συναξάρι λέει ότι έπαιρναν κολλήρια από τον ουρανό, δηλαδή ένα υγρό το οποίο το έπαιρναν οι ασθενείς και κυρίως οι τυφλοί και θεραπεύοντα. Αν κάποιος προσέξει εδώ, η Λάρνακα είναι χαραγμένη. Προφανώς από τα σημεία αυτά εδώ, τα βλέπουμε, από αυτά τα σημεία μάζευαν αυτό το υγρό το οποίο αναφέρεται στο Συναξάρι. Βλέπουμε, αναφέρεται κάτι στην παράδοση και στα Συναξάρια των Αγίων και το βλέπουμε αυτό να αποτυπώνεται πάνω στον τάφο του Ευαγγελιστού Λουκά. Εδώ είναι το λείψανό του, τμήμα του λειψάνου, ένα τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου. Αυτό το μέρος είναι ένα πλευρό. Ένα πλευρό. Από εδώ δηλαδή. Ναι. Και αυτό τι είναι? Αυτό είναι χώμα από τον τάφο. Χώμα από τον τάφο. Και αυτό είναι ένα κομμάτι από τη Λάρνακα. Από εδώ δηλαδή. Για να μπορεί κάποιες στιγμές να μεταφέρεται και να προσκυνούν και άνθρωποι που δεν μπορούν να έρθουν σε κάποιο νοσοκομείο ή οπουδήποτε άλλο. Ή σε κάποια άλλη περιοχή. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Και... Ναι. Θέλετε να κατεβείτε? Ναι, γίνεται, ναι. Να ανοίξω. Περίμενε. Ναι. Τράβα από κάτω. Πήγαινε μαζί με το κινητό. Να πάω πρώτα. Εγώ δεν χρειάζεται να κατέβω. Ναι. Κατέβασε ή δώσ' μας το κινητό λίγο. Ναι. Θα σε τραβάμε. Ωραία, ναι, εντάξει. Κατέβαρα. Τώρα. Ωραίο. Ναι. Μπορώ να κοιμηθώ εδώ. Εκεί για ύπνο είναι ότι καλύτερα. Άμα έχετε Πρόσεξε λίγο. Ναι. Θέλω να δώσω το κινητό. Ναι. Έτσι. Ωραία. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista que fizemos com o Padre Ortodoxo Spiridon Vassilakos. E eu quero deixar claro que vocês podem deixar aqui os seus comentários e as suas perguntas, que da próxima vez em que eu estiver com ele, eu vou mostrar para ele as perguntas e os comentários de todos vocês. E quem sabe ele não possa responder algumas dessas perguntas, tá? Agora vamos passar para uma parte muito importante, tá? Separei aqui alguns documentos, alguns deles que foram mencionados nesse vídeo, tá? Então, a gente vai passar a tratar do prólogo ao Evangelho de Lucas. A gente vai tratar também do manuscrito mais antigo do Evangelho de Lucas, tá? O P75. A gente vai tratar
dos resultados genéticos a respeito do corpo atribuído a Lucas. E a gente vai mostrar as referências do Novo Testamento a respeito dele e também mostraremos a evidência interna nos textos de Atos dos Apóstolos e também no início do Evangelho de acordo com Lucas. Bom, provavelmente uma das principais alegações para se afirmar que não podemos dizer que Lucas, aquele companheiro de Paulo, foi quem escreveu o Evangelho atribuído a ele e Atos dos Apóstolos, é que o texto é anônimo. Ok, essa é uma boa argumentação, realmente. Só que assim, quando a gente está falando de autoria, quando a gente está falando de investigação sobre documentos, o interessante é a gente partir para os documentos, né? O que os documentos evidenciam. Nesse caso, eu trouxe aqui o P75, o papiro 75, porque se trata de o papiro, o manuscrito mais antigo que temos a respeito do Evangelho de Lucas, tá? Então, a datação desse papiro aqui é de 175 a 225, tá? E quem estabelece essa datação são os seguintes especialistas. Olha só, deixei aqui separadinho, ó. Victor Martin e Rodolph Kasser, tá bom? Então, seria entre o segundo século e o terceiro século, entre 175 a 225, ok? Só que, comumente, é dito que seria, por média, ali, do ano 200, tá? Então, ali para início do terceiro século, tá bom? Então, temos aí essa datação de acordo com a paleografia. Então, por que eu acho importante a gente partir pro texto mais antigo que temos? Eu acho importante, eu acho que evidencia algo muito interessante, porque se você reparar bem no papiro 75, eu separei aqui bem da parte final, né, da transição entre um evangelho e outro. No caso, entre o evangelho atribuído a Lucas e o evangelho de João. Se você reparar bem, eu vou até chegar mais perto aqui. Ó, se você reparar bem, espero que a câmera esteja pegando bem. Aqui, ó, no finzinho, ele diz de quem era esse texto. Ó, Evangelion kata Lucan, evangelho de acordo com Lucas. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o documento mais antigo que temos do evangelho de Lucas, atribuído pelo menos a Lucas, não é anônimo. Então, desde o segundo século, provavelmente até antes, já temos essa atribuição, esse reconhecimento de que seria Lucas. E outra coisa importante que a gente tem que lembrar é que não existe uma autoria diversa. Ou seja, o conteúdo do Evangelho de Lucas, ele jamais foi atribuído a outra pessoa. Então a gente não tem nenhum registro dizendo, por exemplo, esse texto aqui, da forma como a gente encontra esse evangelho aqui, sei lá, foi escrito por Justino, por Tertuliano, por Plutarco. Não existe essa referência. Então, assim, a gente não está falando de um texto sem autoria atribuída, a gente não está falando de um texto que tem uma autoria disputada, né? E a gente está falando de um texto cujo manuscrito mais antigo que temos à nossa disposição já reconhece a autoria lucana. E até mesmo os críticos reconhecem que o mesmo autor do Evangelho é o mesmo que escreveu Atos, certo? Todo mundo reconhece isso. Todo mundo reconhece que é um compêndio em 2 volumes. Então, assim, por consequência, a gente tem que atribuir também Atos a Lucas, tá? Então, estou trazendo aqui a evidência, estou trazendo aqui o documento mais antigo contra a especulação. O que a especulação tem para afirmar que não é de Lucas? Eu acho que é uma boa pergunta que eles deveriam responder. Eu tenho provas aqui, eu tenho documentos, tá? Vamos passar para outra parte. Agora a gente vai comparar
as informações do prólogo, que eu havia comentado, e dos resultados de teste de DNA e de radiocarbono, que estão aqui reproduzidos nesse artigo, tá? E não é um artigo religioso, eu até comentei isso, depois eu percebi que eu até comi uma sílaba, né? Eu ia falar a palavra thriskeptiko, né? Thriskeptiko arthro, mas aí eu percebi que na entrevista, infelizmente, eu comi uma sílaba lá, mas tá tudo bem. Eu deixei lá na legenda, então fica aqui essa errata. Eu queria aproveitar também que eu havia comentado que Plutarco nasceu no fim do primeiro século, mas na verdade não, na segunda metade do primeiro século, tá bom, pessoal? Então fica aqui essa minha correção. E outra correção que eu gostaria de fazer é que quando o padre estava falando sobre o material do sarcófago, eu acabei traduzindo como de grafite, tá? Me desculpa, foi um erro e infelizmente já está renderizada a parte da legenda e eu não consigo corrigir. Se eu quiser corrigir, eu tenho que colocar por cima e vai ficar muito feio. Então eu corrijo aqui, na verdade não é de grafite, é de chumbo, tá? Foi um erro meu que fiz durante a tradução da legenda. Estão aí os errata, tá bom? Então vamos lá, esse prólogo aqui, segundo F.F. Bruce e Harnack, ele remonta ao segundo século, tá? Alguns atribuem até a Tertuliano, tá bom? Mas não se sabe exatamente quem que fez esse tipo de prólogo. Esse prólogo em específico que eu estou segurando, eu imprimi porque ele é o único que está em grego, tá? O original, ou melhor, os mais antigos que temos são em latim. São mais de 40 manuscritos que, inclusive, servem para a Vulgata Latina. Então, a gente está falando realmente de algo muito, muito antigo, tá? E esse aqui, em específico, que é o único em grego, ele é datado do século XI e está na Biblioteca Nacional daqui de Atenas, tá? E ele é chamado de antimarcionita porque na parte em que é dedicada ao Evangelho de João, ou seja, no prólogo a João, ele faz críticas a Marcião, tá bom? E esse conjunto de prólogos, eles apenas fazem a explicação de Marcos, Lucas e João, tá? Não fazem de Mateus, tá bom? Então eu fiz uma anotação da suma do que aparece aqui nesse artigo, tá? E vamos mostrar aqui, comparando com o que diz o prólogo. Eu tinha feito um outro vídeo lendo todo o prólogo, né? Mas eu acho que vai ficar muito longo, então eu já vou direto para a comparação. O prólogo diz que Lucas é de origem síria. E quais os resultados científicos? É praticamente descartada a possibilidade de ser um grego, ou seja, daquele corpo pertencer a um grego. Existe uma pequena possibilidade de ser de origem do que hoje chamaríamos de turca, sendo muito mais provável, entretanto, ser de origem síria, tá? Então, os resultados de DNA apontam para isso. O mais provável é que realmente seja um sírio. E aquele corpo que estava aqui na Grécia, ali em Tebas, não era de um grego, entendeu? Então, pensem bem, na Grécia tinha um corpo que não era de um grego, tá? Vamos seguindo. O que diz o prólogo em relação à morte? Lucas morreu aos 84 anos. E o que dizem os estudos científicos? Seria um corpo de um indivíduo masculino, tá? Com osteoporose avançada e com deformações esqueléticas, provavelmente devido à idade, tendo morrido com pelo menos 70 anos. Então você vê que aqui também concorda, né? Pelo menos 70 anos, e o prólogo traz precisamente como tendo 84 anos quando morreu. Outra coisa que o prólogo diz, né? Na verdade, o que se depreende, né? Por ser contemporâneo de Paulo, morrendo aos 84 anos, estima-se que Lucas teria morrido entre o fim do primeiro século e início do segundo. Qual o resultado científico? Que seria alguém que morreu entre o ano mínimo de 72 depois de Cristo e 416, no máximo 416 depois de Cristo. Então, assim, se
a datação mínima é 72, isso está dentro do esperado, tá? E isso está em consonância com o que diz o prólogo. Então, por exemplo, se Lucas nasceu, por exemplo, no ano 10, certo? E teria morrido em 96, isso está dentro do que o estudo científico diz, certo? Então você pode colocar aí a datação. O que não dá para a gente fazer é como colocam aqui nesse mesmo artigo, porque assim, eu não me importo com, por exemplo, as considerações iniciais que esse artigo coloca em relação às motivações para se fazer o teste no corpo, né? Porque aqui eles citam um teólogo, né, para falar sobre as tradições antigas a respeito de Lucas. Eles citam um teólogo um livro teológico de 1967, né? É um cara, um liberal, né, que coloca Lucas como tendo nascido em 70 e morrido em torno de 150. Então, assim, é uma besteira. Então, eu não me importo. Eu estou falando isso para não dizerem depois, olha só, eu li um artigo que o Wesley faz menção, faz referência, mas o próprio artigo contradiz ele. O Wesley não leu, o Wesley é besta, né? Tá. Então, já deixo claro que sim, eu vi essa besteira que diz aqui, mas isso aqui é em relação à motivação da pesquisa. O que me importa é que eles estão reproduzindo os dados da pesquisa feita por Oxford e pela Universidade do Arizona. Então, mais uma correção aqui, eu tinha feito uma menção ali à Universidade de Harvard, tá? Então foi um erro meu, na verdade eu queria dizer Oxford e Universidade de Arizona. Então, eles fizeram testes em 2 dentes e também no fêmur, tá? do corpo. Então, é isso que me interessa desse artigo, são os resultados científicos, tá? Então, outra coisa interessante, além de dar uma plausibilidade para o prólogo, esse resultado aqui, quando coloca a datação máxima de 416, ele afasta a possibilidade de ter sido uma invenção medieval. Então não tem como a gente falar, por exemplo, que, sei lá, foi um corpo que no século VI colocaram ali, no século VII, VIII, IX, XIII. Não tem essa possibilidade, tá? Essa é a datação limite. E a gente sabe que não dá para ter uma precisão tão grande, né? É só você ver também outros testes de radiocarbono, sempre tem um intervalo grande em relação à datação. Nunca é tão preciso, foi nesse ano aqui, né? Então a gente tem que pensar nisso, tá? Agora, por último, já que deixamos essa evidência externa bem estabelecida, vamos para a parte da evidência interna, né? Vamos ver o que o Novo Testamento diz, né? E quais os indícios que ele levanta em relação à datação e autoria. A primeira referência que eu deixei separada aqui no meu computador é a seguinte. Na verdade, a gente tem 3 referências, como a gente mencionou, né? E eu queria só deixar uma observação, antes de falarem que essas referências aparecem apenas nas deuteropaulinas, não. Tem tanto em deuteropaulinas como paulinas. Eu estou usando essa linguagem liberal porque, de fato, essa é a linguagem que é usada, né? Então, eles dizem que algumas epístolas de Paulo, atribuídas a Paulo, não eram de Paulo, tá? Então eles dizem que seria uma comunidade paulina que escreveu em nome de Paulo, mas na verdade era tudo mentira. Então, não, a gente tem aqui, tanto nas epístolas que os liberais consideram como autênticas, quanto em epístolas deuteropaulinas, tá? Então a primeira referência, Filemon, uma epístola considerada por todos, até pelos críticos, como autêntica. Diz assim, Filemon 1, 23 ao 24. Só tem um capítulo, né? Cumprimenta-te, Epáfras, meu companheiro de cativeiro em Cristo Jesus. Marcos, Aristarcos, Demas, Dimas em grego, né? Olha, perceba esse nome que eu acho interessante, o Demas, né? Dimas. E Lucas, os meus cooperadores, né? Os caras que trabalham comigo, os que estão fazendo a obra junto comigo, tá? Sinergoi, ou sinergi, na pronúncia moderna. Então aqui demonstra que Lucas, no tempo de Paulo, e Paulo escreve ali na década de 50, até os mais críticos consideram isso, tá? Que Paulo escreve
ali na década de 50. Então Paulo era um companheiro de Lucas, tá deixando claro, Lucas já estava atuando na igreja, nesse tempo aqui, tá? Aí tem outra referência, Colossenses 4,14. Cumprimenta-vos Lucas, o médico amado, e Demas, novamente, essa mesma pessoa, né? Então aqui a gente já vê a profissão de Lucas, né? Ele era médico, então isso explica muita coisa, né? Era um cara com formação, era um cara erudito. Então quando você vai ler o Evangelho de Lucas, é o evangelho mais difícil de se ler. A estilística é a mais rebuscada. E Atos dos Apóstolos também é um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. Lucas realmente era um erudito, tá, pessoal? Era um cara estudado. Aí a gente tem a última referência, que é 2 Timóteo 4, do 9 ao 11. Ele fala assim para Timóteo, Paulo, né? Fala assim: esforce-te para vir até mim logo. Demas me abandonou, amando a presente era, e foi para Tessalônica, né? E daí depois ele diz, mais para frente, né? no 11, Lucas é o único que está comigo. Ou seja, Lucas foi o único ali que não abandonou Paulo no fim da vida. E corrobora com o que diz no prólogo. Eu acho que no fim desse vídeo eu vou ler o prólogo inteiro para quem quiser, tá? Lá fala que ele ficou até o martírio de Paulo com Paulo, tá? Ele era discípulo dos apóstolos e passou a seguir Paulo, tá? E ele fala para trazer Marcos, né? Porque ele é útil para a diaconia, né? Para o serviço. Então aqui a gente está vendo claramente que Lucas era um contemporâneo de Paulo. Então essa hipótese esdrúxula de que Lucas teria nascido depois, ou melhor, o autor teria nascido depois de 70 e tal, é muito fraca, tá? Agora, os textos lucanos. No prólogo, eu não digo no prólogo aqui externo, né? Eu digo no prólogo interno, não estou falando disso aqui, que escreveram sobre. Estou falando no início do texto, quero dizer, no início do texto de Lucas. Lucas 1:2 diz que ele consultou testemunhas oculares, tá? E pessoas que se tornaram também ministros da palavra ali já no começo, tá? Então, a gente vê que o autor diz que tem contato com essas testemunhas oculares para fazer a investigação a respeito da vida de Jesus, tá? E a gente tem uma outra evidência interna que é chamada em inglês de we passages, tá? As passagens em que é mencionado nós. Então, assim, quais são essas passagens? Já vou deixar as referências. Atos 16, do 10 ao 17. Atos 20, do 5 ao 15. Atos 21, do 1 ao 18. Atos 27, 1 até o 28, 16. Tá? Então, assim, enquanto em Atos você vê tudo na terceira pessoa, nessas passagens aqui mencionadas, você vê o uso de nós, deixando claro que ele fazia parte dessas viagens, tá? Ele era realmente uma testemunha ocular daqueles fatos que ele estava narrando, tá bom? Então, em Atos 16, do 10 ao 17, em relação à viagem a Filipos, tá? Então ele se inclui, eles partiram de Troade para Filipos, tá? Uma importante cidade da Macedônia. Aí depois, em Atos 20, do 5 ao 15, é a viagem a Mileto, tá bom? Então eles falam que partiram para Mileto, né? Paulo teve um encontro com os anciãos da igreja de Éfeso. Depois a gente tem Atos 21, do 1 ao 18. É uma viagem a Jerusalém, tá? Ele também se inclui. Então eles passaram ali, né? Navegaram pela Síria, por Tiro. E depois eles partiram para Cesareia. E então de lá foram a Jerusalém. E também a gente tem a viagem a Roma. Atos 27, versículo 1 até Atos 28, 16. Tá? Então ele descreve essa viagem de Paulo para Roma como um prisioneiro.
Então ele se inclui dentre os viajantes, tá? Então, de evidências a respeito da autoria e datação e contemporaneidade de Lucas em relação a Paulo e as testemunhas oculares, a gente tem a evidência interna do Novo Testamento, tá? Tanto nas epístolas paulinas, quanto no início ali do Evangelho de Lucas, quanto em Atos dos Apóstolos, nas passagens em que ele se inclui, tá? A gente tem o prólogo aqui ao Evangelho de Lucas, que remonta ao segundo século, tá bom? Embora esse manuscrito em específico seja do século XI, tá bom? É o único em grego que temos, os mais antigos estão em latim. Nós temos também o manuscrito mais antigo, o documento mais antigo que a gente tem para falar de Lucas, que já atribui a Lucas, né? O documento mais antigo do Evangelho que a gente tem, já atribui a Lucas, certo? E a gente tem as bases científicas dos testes de DNA e de radiocarbono. Então a gente tem tudo isso para afirmar que sim, a tradição faz sentido, a tradição tem sua base, tá? De fato, a autoria tradicional é a hipótese mais clara, não tem por que você forçar a barra. Então eu tenho tudo isso, tá? A gente tem tudo isso aqui para afirmar, tá? São documentos, são provas, não é mero achismo, não é mera especulação. Eu não estou trabalhando com achismo, eu não estou trabalhando com especulação, estou trabalhando com provas, tá? E agora eu pergunto, para quem está defendendo aí que o autor do Evangelho atribuído a Lucas não é Lucas e que o autor de Atos dos Apóstolos não é Lucas, qual a base que você tem? Quais os documentos nos quais você se fundamenta para fazer essa afirmação? O que você tem para afirmar? Eu sei muito bem o que você tem. O que você tem é imaginação. Infelizmente é isso, pessoal. E é uma pena que esse tipo de coisa, simplesmente por contrariar a tradição da igreja, prospera na academia e recebe aplausos aí no YouTube, né? Eu acho isso realmente uma pena, mas eu prefiro ficar com os documentos, né? E desde 1998, o sarcófago atribuído ao corpo ali de São Lucas foi aberto e desde 2000 temos os resultados. Eu acho que esses historiadores de paleocristianismo precisam se atualizar, né? Porque já faz 23 anos que temos esses dados disponíveis.